ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ نور آیت نمبر 61، فرمایا انا بندہ انہیں نہ رل کے بہ کے کھانی، کوئی شے کھا لینی، روٹی کھانی، یہ کوئی گناہ نہیں ہے، اور نہ ہی مریض بندہ، بیمار بندہ، کوئی لنگڑا کانا، کوئی بھی کسی نہ رل کے بہ کے کھا لو تو کوئی حرج نہیں۔ تواڈے نال کوئی رل کے بہ کے کھا لوے کوئی حرج نہیں۔ ان تاکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم، تسی اپنے گھراں چ کھاؤ، اپنے ماں پیو دے گھر وگ جاؤ، او بیوت امہاتکم، اپنی ماواں دے گھر چلے جاؤ، او بیوت اخوانکم، بھائی دے گھروں کھا لو، او بیوت اخواتکم، اپنی بہناں دے گھروں کھاؤ جا کے، او بیوت اعمامکم، او بیوت عماتکم، پھپھیاں تے چاچیاں دے گھروں، او بیوت اخوالکم، اپنے خالاں دے گھروں، مامواں دے گھروں، او بیوت خالاتکم، اپنی خالاں دے گھروں کھاؤ، او ما ملکت مفاتیحہ، اگر کسی نو تسی گھر بٹھایا ہے کہ گھر دا دھیان رکھ اسی جانے پے ہیں کسی پاسے، وہ تواڈے گھروں کھا لوے کچھ ہے، او صدیقکم، یا تسی اپنے کسی دوست دے گھروں جا کے کھاؤ تے کوئی بھی گناہ نہیں ہے، بلکہ نیکی ایک دوسرے نو نال بٹھا کے کھانا۔ لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، کلے کلے کھاؤ، رل کے بہ کے کھاؤ، کوئی حرج نہیں ہے۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بَيُوتًا، جدو تسی کسی کول جاؤ، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تسی جا کے پہلے سلام کریا کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں نو کتنا راضی تے کتنا خوش ہوندا ہے، طریقے کڈے سوہنے دسدا ہے، کسی کول جاؤ تے سلام کرو، کسی دے گھر جاؤ پہلے سلام لو، اس دے گھروں کھانا کوئی حرج نہیں، وہ تواڈے گھروں آ کے کھاوے کوئی حرج نہیں۔ ماں بہن اپنے بھائیاں دے گھر، خالہ ماموں چاچے جو رشتے دار مطلب دوست ہے انہاں دے گھر جا کے کھانا، کوئی لنگڑا لولا ہے انہوں نال بٹھا لینا، کوئی حرج نہیں، کہ پہلے سلام کرو تاکہ تہاڈی محبت بڑھے۔ تحیۃ من اللہ، تحیۃ من عند اللہ مبارک، یہ اللہ دی طرفوں تہاڈی نو ایک دتا ہے تحفہ ہے، ایک سلام دیتا ہے تو بڑا ہی برکت والا، طیبہ اور بڑا ہی پاکیزہ ہے اے الفاظ، اے محبت نو بڑھاؤن والا، تعلق نو جوڑن والا سلام جڑا ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون، اللہ تعالیٰ اسی طرح تانوں اپنے احکامات عطا فرماندا ہے، نازل کردا ہے، اپنی آیاتاں بیان کردا ہے تاکہ تسی جڑا ہے تاکہ تانوں عقل آوے۔ یہ آیت نازل کیوں ہوئی، ان دی وجہ کی؟ اس دی وجہ یہ ہے، یہ جڑی آیت ہے پیچھے سورۃ بقرہ دی ہے نا، آیت نمبر ہے 88 نمبر آیت، فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، باطل حرام غلط طریقے نال کسی دا مال نہ کھاؤ، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، تسی ایک دوے تے نجائز پرچے کیس بنا بنا کے تے لے جاندے حکام دی طرف، پولیس دی طرف یا عدالتاں دی طرف یا کسی اور یعنی حکام دی طرف لے کے جاندے ہو، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِكُمُ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ رشتاں دے دے کے ان دا مال اجاڑ دے ہو، نہ تسی کھاؤ بلکہ تسی بھی کھاؤ تو اگلے نو بھی کھواؤ، تو اس طریقے نال اگلے دا نقصان کر دے مال دا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تسی سارا جان دے ہو انہاں گلاں، اللہ نے خود بھی فرمایا تسی خود بھی جان دے ہو کہ غلط کہ صحیح ہے، کہ تانوں پتہ بھی ہے تے پھر تسی غلط پاسے جاندے ہو تے اگلے دا مال ضائع کر دے ہو۔ یہ آیت جس وقت نازل ہوئی، مسلمان ایڈی احتیاط، اتنا تقوی کرن لگ پے، اتنا پرہیزگاری اتنی کرن لگ پے کہ انہاں نے کوئی انا بندہ ہے تو اندے نال رل کے نہیں کھانا، انہیں آخنا ہے گناہ ہے، یہ باطل طریقہ ہے کہ انا جڑا ہے اندے کو روٹی پئی ہے، انہوں کی پتہ میں اگلا نال دا تھوڑی کھا گیا کہ چوکھی کھا گیا، انہیں آخنا بھی انا ہے تو اندے نال رل کے کھانا جڑا یہ بھی باطل۔
کوئی لنگڑا بندہ ہے اندر نال بھی رل کے نہیں کھانا. اپنے دوست کے گھر جا کے وڑ کے نہیں بہ جانا کہ سانوں روٹی دے. رشتے داراں دے کول جا کے نہیں کھانا کہ وہ تسی انہاں تے وہ باطل طریقہ انہاں دے گھروں کیوں کھاندے ہو. تسی اپنے گھروں جا کے کھاؤ. لوگاں نے خود ہی اگاں سوچ سوچ کے مسئلے بنا لے کہ کسی دے گھروں بھی نہیں کھانا, کسی دے گھر مہمان نہیں جانا, کسی دے جڑا ہے دوست کول بہ کے نہیں کھانا, کونا بندہ اندر کول نہیں کھانا. بیمار ہے ہولی ہولی کھانا ہے, وہ یا اندر دند ٹوٹے نے, کوئی بڑا بندہ ہے وہ ہولی کھانا ہے, اندر نال رل کے نہیں کھانی کہ تسی چوکھے کھا جاؤ گے, تھوڑے دند تیز نے, تسی جوان بندے ہو. وہ ماڑا بندہ ہے, بیمار بندہ ہے, انا بندہ ہے, وہ ہولی کھاوے گا, وہ باطل ہو جائے گا تھوڑا, پھر تسی چوکھا کھا لیا اس تھوڑا. جی اس طریقے نال کچھ لوگوں نے جڑا ہے اپنے کولوں مسئلے گڑ کے تے بڑی احتیاط شروع کر لی. انہیں کہ اسی تقوی کرنے پے, انہیں یہ سمجھے. اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی کہ تقوی کوئی نہیں ہے, رل کے بہ کے کھاؤ تے ایک دوسرے کول جا کے کھانا تے ایک دوسرے نوں دینا. میں تے راضی ہوں تمہیں ویکھ کے تسی ایک دوسرے دن جڑا خوش ایک دوسرے نوں. ایک باپ ہے وہ اولاد ان کی کوشش کی ہوندی کہ میری اولاد جڑا ہے سلوک نہ رہے, وہ ایک کول نہیں ہے تو دعا انہوں دے. باپ تاں ہی راضی ہے نا. تے باپ نو 100 رحمتاں چوں ایک رحمت دا کتواں حصہ ملیا, جڑی ایک رحمت پوری دنیا تے نازل کی, کتواں کی پتہ ذرے دے برابر بھی نہ ہوئے. تو اتنی محبت کردا ہے. تے اللہ تعالیٰ جو ہے ہی رحمتاں والا ہے, ساریاں رحمتاں ہی اس دیاں نے. رب کتنا راضی ہوندا ہے کہ تسی رل کے کھاؤ, ایک دوسرے نوں دیو, ایک دوسرے دا دھیان رکھو, ایک دوسرے دا خیال رکھو. کوئی ماڑا بندہ اس نوں دیو. یہ صدقے خیرات اسے واسطے بنائے نے, فطرانے زکاتاں حصے بنائے نے کہ اتنا حصہ دینا ہے تے عشر دا اتنا حصہ. یہ ساری وجہ تو یہی ہے نا کہ غریباں دا خیال ہو جاوے. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اس وقت نازل فرمائی جس وقت لوگوں نے زیادہ ہی تقوی شروع کر لیا. یہ پیچھے بھی آیت ہے, یہ آیت ہے سورۃ نور دی آیت نمبر 61 نمبر آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الناس, اے لوگو, کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, اے لوگو کھاؤ حلال تے پکیزہ, طیب پکیزہ جڑا ہے وہ کھاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, تے نہ راہ تے چلو شیطان دے راہ تے, شیطان دے نقش قدم. خطوات اس دے قدم, نقش قدم نہ چلو. یعنی نقش قدم تو مراد ہے یہ ہن خطوات کی چیز ہے کہ شیطان دے نقش قدم نہ چلو. شیطان دے کوئی نقش ہیں جتھے انہاں دے پیروی کرنی. مطلب یہ ہے کہ شیطان جڑا ہے تواڈے اندر آ کے تواڈا مائنڈ اس طرح بنا دیندا ہے, تواڈی سوچ تواڈی جڑی خواہش ہے بناوندا, تواڈے اندر تمنا پیدا کردا جے. وہ جڑا ہے وہ نقش قدم جڑا ہے وہ شیطان دا ہوندا ہے. شیطان دے راہ تے نہ چلو, یعنی اپنی من مرضی نہ کرو. اپنی جڑی من مرضی تواڈی وہ شیطان دی طرف رل جاندی ہے, خواہشات پیدا کردا ہے شیطان. تے حلال تے پکیزہ کھاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان دے جڑی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین, وہ تے تواڈے دشمن ہے تواڈا, تانوں آپس سے لڑاوے گا, تانوں آپس جھگڑا کرے گا. کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت صحابہ کرام نے آکھیا بھی اسی تے ہن بڑا پکیزہ کھانا کھانا ہے, کسی دے نال رل کے بھی نہیں کھانا, کسی دے گھر بھی نہیں جانا, کسی دے نال جڑا ہے وہ کسی دے دوست کولوں بھی نہیں کھانا, ایک دوے کولوں ہر طریقے نال انہاں نے لینا کھانا ہی بند کر دیتا. انہاں آکھیا پکیزہ نہیں ہے, کسی دے کول لے کے کھانا جائز نہیں ہے. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی آئی کہ رل کے کھانا جڑا ہے وہ تے ثواب ہے. حرام ہور چیز ہے کسے کول بیٹھ کے کھانا, کسے نوں آپ کھوانا, کسے مہمان نوازی کرنا, یہ چیزاں تے ٹھیک نے. تے کچھ جڑا ہے کچھ لوگ بھی آکھدے ہوندے ہن کہ جڑا مریض ہے اس دے نال رل کے بیٹھ کے کھاویے جڑا وہ مرض ایک دوے نوں لگ جاندی ہے. یہ بھی کچھ یہ بھی وجہ تو بھی آیت نازل ہوئی ہے کہ رل کے کھانا جڑا ہے وہ ثواب ہے. لیکن مریض جڑا ہے کچھ حدیثاں چ بھی آیا ہے کہ مریض بندہ جڑا ہے جتھے مرض پھیلیا ہوئے اوتھے نہ جاؤ تے نہ اتھوں دا بندہ باہر نکلے اس علاقے. احتیاط بھی آئی ہے, لیکن بالکل ہی چھوٹی چھوٹی گل نال یا کوئی کسی چھوٹے چھوٹے کماں نال
ਜਾਂ ਇਹ ਲੰਗੜਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੇ ਅੰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਨਾ। ਹਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਬੜੀ ਉਸਦੀ ਵਾਈਡ ਹੈ ਵੈਸੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਰਾਮ ਨਾਲ ਪਲਿਆ ਹੈ, ਹਰਾਮ ਖਾ ਕੇ ਪਲਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਦੀ ਦੁਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ, ਤੇ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪਲਿਆ ਗੋਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਏਗਾ। ਹਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਦੋਜ਼ਖੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਸਖਤ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਇਤ ਦੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ੂਲ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਜਾਓ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਫਸल्लिमू अला अनफुसिकुम तहियतुम मिन इंदिल्लाहि मुबारकतन तय्यिबतन, पकीज़ा ते बरकत वाला अल्लाह ताला ने तुहानू एक तरीका दसिया सलाम करन दा, सलाम करया करो, इस दे अंदर बरकत है। अल्लाह ताला ने जिथे एक दूए नू नाल खवाउणा बिठाउणा खाना खवाउण दा तरीका दसिया है, उत्थे नाल एक बरकत दा एक नुस्खा भी दस दिता कि बरकत खाने दे अंदर किवें आएगी। खाने दे अंदर बरकत दा तरीका की दसिया है कि जदों तुसी खाना खावन बैठना है या जदों तुसी घर किसी दे जाना है, सब तो पहले तो मुहब्बत नाल सलाम लो, इहदे नाल मुहब्बत बढ़ेगी और रिज़क च बरकत भी आएगी। आ नाल जिथे रिज़क दा आ गया गल आ गई, उत्थे नाल तरीका दा चलिया रिज़क दी बरकत दा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल एक बंदा आया, उस आके बड़ी परेशानी फाका गुरबत तंगदस्ती की शिकायत की, अर्ज की, या रसूलल्लाह बड़ा मैं तो गरीब हाँ, तो घर च बड़ी बेबरकती है, जिहड़ी शै आउंदी लग पहले जाती है, घर दे कोई शै जिहड़ी है वो बरकत ही को नहीं है। आपने फरमाया तेन मैं नुस्खा, आपने ये नुस्खा जिहड़ा है दसिया, फरमाया जिसले घर जावें भावें घर होवे ते भावें को ना होवे, आखना है अस्सलाम वालेकुम, तू है तो सलाम का जवाब देवेगा ना। फिर जिहड़े अगे ने घर बीवी उन्हें ना जाके सलाम लवो, बच्चे ने उन्होंने सलाम लवो जाके घर जाके, नमाज तुसीं पढ़ के जाते हो जाके सलाम करो उन्होंने सारे, ये रिज़क की बरकत का जरिया। जे नहीं गा रहे तो फिर भी सलाम आखो, फिर फरिश्ते जवाब देवणगे। फिर फरमाया उस तो बाद मेरे ते सलाम करना है, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते भी सलाम करना है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल भी सलाम लेना है। सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल फरिश्ते भी पहुँचा देंगे ने, तो एक हदीस पाक विच आया है कि मैं खुद भी तुहाडा दरूद ते सलाम सुनना ते तुहाडा जवाब भी देना। ये सलाम जिहड़ा यानी मतलब ज़ाया नहीं जाता, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं पहुँच जाता है सलाम, जवाब भी मिलता है। और उस तो बाद फरमाया तो कुल हवल्ला पढ़नी है। सलाम पहले तो दो सलाम ने ना, घर वाले ने सलाम लेना है, नहीं कोई घर है तो फिर भी सलाम लेना है, घर की सलामती वास्ते ठीक है, रिश्ते जवाब देंगे ने। दूसरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते सलाम करना है, और तीसरे नंबर ते कुल हवल्ला पढ़नी है। फरमाया तरीका जिहड़ा जिंदगी का एक वजीफा तू बना ला, तो घर च बरकत जिहड़ी वो नहीं खत्म होगी, बड़ियां ही बरकत आवेंगी। वक्त गुजरता गया, उस अमल शुरू कर लिया, वक्त गुजरता गया, इतनियां बरकत आईयां, इतनियां बरकत, एक दिन वो आया खुशखबरी देवन, ते आके उस अर्ज की या रसूल अल्लाह गारे च इतनियां बरकत ने कि हर शै जुड़ी तो जमा ही हुई रही है, जिन्हों रिश्तेदार को किसी को कोई जरूरत होंगी मेरे को आके उधार लेंदा है, अगर किसी उधार भी लेना है तो मेरे को आके लेंदा है, मेरे को हर पैसा भी तो रिजक भी हर शै जमा ही, अगे जुड़ती कोई ना कि हुण हर शै जमा। ये जिहड़ा नुस्खा अल्लाह ताला ने दसिया, पहले तो दसिया रल के खाओ सारिਆਂ ਨੂੰ, ना भावें कोई बीमार है मरीज है उन्होंने ना रलाओ, किसी के घर जाके खाना, अपने घर किसी को खवाना ये कोई बुरी बात नहीं, रल के खाया करो तुसी, बरकतां ने खुशियां, ये बड़ा अच्छा काम है। और फिर रिज़क दा बरकत दा तरीका भी दसिया, फरमाया अगर तुसी इस तरीके नाल करोगे, पहले सलाम करोगे, फिर रिज़क जिहड़ा है उसनूं वंड के खाओगे, नाल बिठा के खाओगे, रल के खाओगे, तो फिर तुहाडी जिहड़ा है ये तय्यबतन पकीज़ा मुबारकन बरकत है, ये बरकत वाला तरीका है। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात, इसी तरह अल्लाह ताला अपनी आयतां तुहानूं वाज़िह करके बयान करता है, लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुहाडे च कोई अकल आवे।
अगर बंदा दना ते सियाना बनना तो तरीका आ ही है दनाई वाला।